sarap. My goodness. You know, kita niyo yan. Balance yan, balance. Balance. Pickles. Lagyan ng tahanan. Pickles. Eat. Pwede pang lagyan ng kamatis yan, pero hindi ko pinapalagyan. Ganyan lang gusto ko. Balance talaga ng idol, pipino, ha? pero sobrang kapal na eh. Kaya yan, solid yan guys. Solid yan, oh. Windjammer, overload. Ala. Kasya kaya sa mukha ko yan, idol? Kasi yan. Solid guys. Napaka-solid. Grabe naman yan, idol. Ang kapal, oh. Solid. Hindi kaya. Gusto kasi yung pati dito, guys. Sobrang linamnam. Ang sarap. Lagyan mo na lang sa kamay ko diretso, idol. Ay, tama. Ako na bahala niyan, idol. Ayan, ako na bahala niyan, idol. Kita nyo yan, guys. Ang sarap. Solid. Tara, kain. Oh, guys. Burger overload. Windjammer. Sobrang kapal. First time ko ganito, idol. Apat na patty, apat na cheese, 2 egg. Solid. Dati kaya ko yung first bite, 3 kagat eh. Yung first bite ko nito, 1 kagat lang eh. Woo! Solid. Windjammer. Woo! Ketchup. Oh. First bite. Parang biglang nag-lockjaw yung panga ko. Sa laki. Oh, solid, sarap. Ah. Picture lang at tayo, idol. Idol. Thank you, idol. Thank you, idol. Oh, guys. Napaka-juicy yung patty. Sumakit yung panga ko, ah. First time sumakit yung panga ko. Ang laki ba naman yan, guys? Oh. Ito pala yung cook. Solid, sarap. Sobrang malinaw naman talaga yung patty. Napaka-solid, no?
Kain guys. Grabe. Sarap. Sobrang sarap ng pate. Kain guys. Sarap. Ang hirap pala nito ubusin. Ang sarap. Sulit na apat na pati. Ang kapal eh. Oo, Busog. kapal pa idol. Grabe mga busog. Baka kulang ka pa sa ano ka idol. Hindi, okay na ako dyan, idol. Burger! Kain guys. Sorry. Kain, tara, burger. Dami kong kilala. Grabe, solid. Solid, Windjammer. Sobrang linangan. Sarap. Oh, grabe lang. Ang kapal ba naman nun? Di ba? Oo, kapal na. Hindi ko maano yung... Sino nakagawa nun, idol? Wala pa, no? Wala pa idol. Ikaw pa lang. Solid. Grabe yung pawis Kahit ko. ako, simula pagpasok ko dito idol, Wala pa? Solid yun. Kapal. Ang bilis makabusog. Oo, bilis mo. Kahit yung breakfast lang Solid. idol. Busog lang ako nun. Oo. Apat ba naman na cheese? Apat na patty. Dalawang itlog. Wow. Kung nilagyan pa yun, hindi na yung maayos. Pero hindi siya nakakasawa, idol. Oo. Kahit sobrang busog mo na. Oo. Kahit sobrang busog mo na, hindi siya nakakasawa kasi yung patty niya malinamnam eh. Sobrang malinamnam. Thank you, idol. Guys, last bite, Windjammer. Solid. Ang sarap pa ng cheddar cheese nyo, no? Quality. Quality tsaka mura lang. Sarap. Windjammer solid.
Okay na Kuya Idol itong may ano.